बंधुगण सतर्क रुहंतु। एक महायुद्ध आसंता काली संध्या 6:10 रे आरंभ हेबाकु जाउछि। एक घटना घटिबाकु जाउछि जहाकु आपण जेते चेष्टा कले मध्य अटकाइबाकु असमर्थ हेबे। तीनोटी महायुद्ध जहाँ आपणक जीवन रे बहु वर्ष धरी घटी नाही एबे एका संगरे आपणक द्वार रे ठक ठक करिबाकु जाउछि। शनि वर्तमान आपणक उपरे हसुछंती तथापि आपणक जीवनर प्रकृति एपरि होइछि जे जेपरि किछि भल घटिबाकु जाउछि किछि असुविधा अनिवार्य भावरे पछरु चली आसुछि। एही समान धारारे जदियो शनि आपणक उपरे तांकर कृपा प्रदान करूछंती राहु कोनोसी प्रकारे आपणक पई अन्यत्र गुरुत्वपूर्ण समस्या सृष्टि करूछंती। फलस्वरूप आपणक जीवन रे एक महायुद्धर समय निकटतर हेउछि। एक महापरीक्षार मुहूर्त पाखे आसुछि। जदि आपण भिडियोर शेष पर्यंत देखंती तेबे आपण एही महायुद्ध परिवर्तन विषय एक व्यापक बुझामणा पाई परिबे। शनि को कृपा द्वारा तुम जीवन रे केउ आनंद आसीबाकु जाउछि ताहा तुमे जानि परिबो एवं विपरीत भाबरे राहु को कृपा दृष्टि जोगु तुमको केउ प्रतिकूल घटना सामना रु करिबाकु पड़िबो। आजिरो भिडियो रे तुमे ए सब विषय जानि परिबो। तुमर मन को विस्मयकर करिदेबा भली सत्य अपेक्षा करिछि। तेणु जदि तुमे तुमर भविष्यत को सुरक्षित रखिबाकु चाहुछ निश्चित कर जे कोनोसी भूल जेमिति तुम द्वारा न हुए। तुम जीवन रे महायुद्ध आरंभ हेबाकु जाउछि एवं तुम जीवन रे तीनोटी निर्दिष्ट घटना घटिबाकु जाउछि। एपरि घटना जाहाको केवल समयोचित सतर्कता अवलंबन करी एड़ा जाई परिबो नचेत एही घटना गुडी को बंद करिबा एक असंभव प्रमाणित हेबो। केतेबेले जीवन रे आमे अनुभव करू जे आम सम्मुखरे ठिया होइतिबा जणे निर्दिष्ट व्यक्ति आम तुलना रे कोनोसी गुरुत्व किंबा स्थिति रखे नाही। आमे भाबी पारू एही व्यक्ति केते दुर्बल एवं क्षीण से माने मोर कोन क्षति करि पारिबे। तथापि जेतेबेले भाग्यर चक्र घुरी जाए सेही समान बामन सेही दुर्बल व्यक्ति आम विरुद्ध रे एक भयंकर शक्ति होई पारंती। आपणकर कुंडली वर्तमान एपरि एक ग्रह सजाड़ी तैयारी करूची। आपणको जानि रखिबा उचित सेही व्यक्ति जहांको सम्मुखरे आपण थरे अनुभव करिथिले जे आपण कोनोसी स्थिति रे नहांती जे आपणको आखि सामना रे बढ़िथिले एवं जहांको सम्मुखरे आपण सर्वदा श्रेष्ठतार वातावरण प्रदर्शित करि आसीछंती सेही आपणको अभिभूत करि पारे। एपरिकी आपण मध्य बुझी पारिबे नाही जे मो जीवन रे प्रकृत रे कोन घटुची। जो माने थरी आपणकर निजर थिले जो माने सर्वदा आपणक पाखरे ठिया होइथिले एवं आपणको समर्थन करिथिले जो माने अंधार झड़ राति रे मध्य आपणको सहाय्य करिबा पई आसीथिले एबे आपणको जीवन रे अपरिचित लोक परि व्यवहार करिबाकू आरंभ करिबे। ए सब संपूर्ण भाबरे राहुंकर द्वारा कृत। गोटिए कथा मने रखंतु परिस्थिति खराब होई पारे से माने संपूर्ण ओलट पालट होई पारंती तथापि आपणको एही सत्य को धरि रखिबाकू पड़िबो। प्रत्येक परिस्थितिर एक अंत अछि एवं जदि कष्टकर समय ए पर्यंत अतिक्रम करि नाही तेबे एहार अर्थ हेउछि जीवन ए पर्यंत शेष होई नाही। परिवर्तन हेउछि प्रकृतिर नियम। जे थरे तुमर शत्रु थिला जे तुम सहित सभ्य भाबरे कथा मध्य हेउ नथिला एबे तुमर प्रशंसा गान करिबो। से तुमको साहाय्य करिबो एवं सेही व्यक्ति जे एक भारी ओजन भली कार्य करिथिला जे पूर्वरु तुम सहित संपूर्ण उदासीनतार सहित व्यवहार करिथिला एबे तुमर सेवा करिबाको स्थिर होइछि। एही महान परिवर्तन गुड़िक कौन जहा तुम जीवनर द्वार रे ठक ठक करिबाको जाउछि। एक महान युद्ध आरंभ हेबाको जाउछि। एही वीडियो रे गुरुजी एपरि तीनोटी महान परिवर्तन संपर्क रे प्रकाश करिसेंती। जदि तुमे शेष पर्यंत देखिबो तेबे तुमे स्पष्टता पाइबो। तुमे ठीक भाबरे जानि पारिबो जे राहु तुम जीवन रे केउ प्रकारर परिवर्तन आणुछि। एक परिवर्तन जहा विषय तुम पई जानिबा अत्यंत जरूरी। जेपरि आमे पूर्वरु उल्लेख करिछु एही परिवर्तन गुड़िक मध्यरु
ପ୍ରଥମଟିରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରତାରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଥରେ ତୁମଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ମୂଳତଃ ରାହୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜଠାରୁ ନିମ୍ନ ପଦବୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିତିର ଲୋକଙ୍କୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଆମଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାହୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ତୁମ ଉପରେ ଏକ ଛାଇ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। କିପରି ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଏତେ ଖରାପ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅପମାନର ଶିକାର ହେଉଛ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ରଖିନଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରିବେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଦିଅ, ଯଦି ତୁମେ କ୍ରୋଧ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କର, ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ଆହୁରି ଅପମାନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଯଦି ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯଦି ତୁମେ ଭାବ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୋ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କଥା କହିବାର ସାହସ କିପରି କଲେ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଶାନ୍ତ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ତୁମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାହୁ ଯିଏ ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏହା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ଅବିରତ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ମୋର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମନରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। କାରଣ ତୁମେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ବି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟରେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକୂଳ ସଂରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ, ଯେପରି କଷ୍ଟକର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ବିନ୍ୟାସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ ଯେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ରାହୁ ଏବେ ବି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତୁମକୁ ଏବେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପାଖରେ କଠିନ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳତଃ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କଟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, କେବଳ ସେହି ସଙ୍କଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6:10 ଏକ ମହାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିପଦ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।
बंधुगण एक मन को विस्मयकर सत्य जहाँ शुणा मात्रे तुम्हें संपूर्ण आश्चर्य होइजिब। बंधुगण अन्य पुरुषर स्त्री सहित मिसिबा आपण को कारागार पछरे पकाई पारे। जेतेबेले जने मनीष एपर्यंत शिशु थाए से जीवनर यात्रा केते परीक्षा एवं क्लेश तांको पई अपेक्षा करिछि से विषय आनंदर सहित अज्ञ रही थाए। तार एकमात्र चिंता खेलिबा, निज मजार दुनिया रे आनंद रे बुड़ी रहिबा। तथापि प्रत्येक पिला शेषरे वयस्क हो जाए एवं परिणत बयस सहित अनेक दायित्व जनक जीवन रे प्रवेश करे। बंधुगण एही दायित्व सहित अनेक कष्ट एवं विभिन्न प्रकारर माया द्वार रे आघात करे एवं एही भ्रम मध्यरु सबुठारु शक्तिशाली हेउची जणे महिलांकर आकर्षण। प्रत्येक मनीष मध्यरे अंतर्निहित एक आकर्षण। केतेबेले एही आकर्षण प्रकृत प्रेम रे परिणत हुए, अन्य समय यह केवल कामनार खेल। यह प्रकृत प्रेम होइब कि आपणक जीवन रे भ्रम एवं कामनार एक प्रतारणामूलक खेल हेब ताहा केवल आपण ही निर्णय करि पारिबे। तथापि जदि आपण संप्रति अन्य पुरुषर स्त्री सहित घनिष्ठता वृद्धि करिसेंती तेबे आपण निजको आईनगत समस्या रे फसी जाई पारंती, जहा जेल दंड होई पारे। एहा व्यतीत जदि आपण समाज रे प्रतिष्ठा निर्माण करिबारे वर्ष वर्ष बिताइछंती तेबे एही अपराध गोटिए मुहूर्त रे आपणकर समस्त सम्मान एवं मर्यादा हरण करि पारे। जेपरि आपणक गुरु आपणको चेतावनी देइछंती जेतेबेले राहु आपणको परीक्षा रे पकाइबे प्रत्येक क्षेत्र रे बाजी गुरुतर होइछिबो। जदि आपण एही परीक्षा रे विफल होंती तेबे आपण आउ आपणक पड़ोसी रे आपणकर मुह देखाई परिबे नाही। कथा हेबा समय आपण कहार आखि रे आखि मिसाई परिबे नाही। आपण प्रत्येक घरे गपसर विषय रहिबे एवं समग्र समाज रे आपणकर प्रतिष्ठा कलंकित हेबो। एबे द्वितीय प्रमुख परिवर्तन एही विषय को अत्यंत गंभीरतार सहित सुनंतु एवं शेष पर्यंत वीडियो देखंतु। जणे महिला आपणक जीवन रे प्रवेश करिबाकू जाउछंती, से जणे विवाहिता महिला होई पारंती एवं जदि तुमे निजे विवाहित तेबे तुमे तांको प्रेम जाल रे निजको फसिबाकू देबा उचित नुहे। केतेक समय रे एपरि घटना घटी थाए, अन्य जनकर आकर्षण आमको सब किछि भुलाई दिए। आमर स्त्री अछि, संतान अछि। जणे व्यक्ति एही मोह द्वारा एते ग्रासित होई जाए जे शेषरे संपूर्ण विनाश व्यतीत आउ किछि न थाए। विपरीत भावरे आमे धरि नेबा उचित जे तुमे विवाहित नुहे। सेही परिस्थिति रे मध्य एही निर्दिष्ट समय रे काहा सहित प्रेम संपर्क स्थापन करिबा तुम पई लाभदायक प्रमाणित हेब नाही। सेही महिला तुमको शोषण करि पारंती। सेही झियो तुमको एक कबर मनगढ़ा आईनगत मामला रे फसाई पारे। तेणु सतर्कता अवलंबन करिबा एवं निजको रक्षा करिबा कि नाही ता संपूर्ण भाବରେ तुम निज हाथ रे अछि। यह राहुंकर परीक्षा। जदि तुमे तुमर चरित्रर पवित्रता रक्षा कर तेबे तुमे अक्षत भाବରେ उभाइब, किंतु जदि तुमे तुमर चरित्र को कलुषित हेबाकू दियो तो तुमे शनिकर आशीर्वादर मध्य वंचित हेब, जहा तुम पई निर्दिष्ट थिला। कारण एबे तुम जीवन रे एक महान युद्ध आरंभ हेबाकू जाउची। एक युद्ध जेउथिरे तुमको प्रत्येक विवरणी प्रति सतर्क रहिबाकू पड़िबो, सचेतन रहिबाकू पड़िबो। केतेबेले मोर बंधुगण जीवन हठात अप्रत्याशित मोड़ नहीं थाए। आमे निश्चित अनुभव करि पारू जे आमर एक विशेष प्रयास निश्चित भाବରେ सफल हेबो, किंतु शेष मुहूर्त रे यह भांगी पड़े। आमे प्रायतः एक निर्दिष्ट कार्य विषय अत्यंत उत्साही हो जाऊ, एक निर्दिष्ट तारीख अपेक्षा करी, उत्साहर एक लहरी अनुभव करी एवं निजको कहू मु एहा करिबाकू जाउछी, एहा मते अपार आनंद आनी देबो। तुमे समस्तंकु तुमर योजना विषय कहूछ। एठारे 4 जण, सेठारे 4 जण, आमर एही प्रकल्प आसुची किंबा आमको सेही तारीख रे सेही स्थान को जीवाको पड़िबो, किंबा आमको एहा करिबाको पड़िबो, आमको ताहा करिबाको पड़िबो एवं तापरे निर्धारित कार्यक्रमर मात्र गोटिए किंबा 2 दिन पूर्वरु तुमर स्वास्थ्य हठात खराब हो जाए, तुमे असुस्थ होई पड़ो, हुई तो तुमर गोड़ रे एक फ्रैक्चर हुए
କିମ୍ବା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏପରି କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଘଟେ। ଏସବୁ କଣ ତୁମକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ମନେ ହୁଏ? ଏସବୁ ଘଟେ କାରଣ ତୁମେ ସମଗ୍ର ସହରରେ ତୁମର ଯୋଜନା ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ। ତୁମକୁ ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିପାର ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଭାବିବେ ସେମାନେ କେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ସେପରି ଭାବିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତେ କେବଳ ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କରିବେ। ମୋର କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତେବେ ତାକୁ ତୁମର ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ନିରାଶା ଏବଂ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ ତାହା ତୁମର ନିଜର ରକ୍ତ ବଂଶର କାହାଠାରୁ ହୋଇପାରେ। ଆମର ବନ୍ଧୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କର, ତୁମ ସହିତ ବଢ଼ିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଲାଳନ ପାଳନକୁ ଭାଗିଦାର କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ମୌଳିକ ସୌଜନ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଗୁରୁଜୀ ଏବେ ତୁମକୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇବ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ରୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବି ଏପରି ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଶିକାର ହୋଇଥାଉ। ଅନେକ ଲୋକ ହଜି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ, ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାମାନଙ୍କ ସହିତ ଫସିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଭଳି ଜିନିଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ରୀତି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଏହି ରୀତି ପାଳନ କରି ପ୍ରକୃତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅମ୍ବାନୀ, ଟାଟା କିମ୍ବା ବିର୍ଲାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଏପରି ମାମଲାରେ ଫସି ରହି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ରୀତି ପାଳନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟିଯିବ ଏବଂ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଓଲଟା ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ମିକ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଘୋଷଣା କରିପାରିବା ଯେ କେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ ଆମକୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା କରୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରୁ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ କର୍ମ ଆମ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଗୁରୁଜୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇପାରେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରାୟତଃ କଣ ଘଟେ, ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଏକ ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି କିଣିଥାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନେ ଗପସପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବୈଧ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଜବ ଏବଂ ଅପବାଦ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ।
गुरुजी तुमको तुमर कर्म को सुदृढ़ करने को परामर्श दियंती। प्रत्येक मनीष को सम्मान कर। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति भितर बास करती। तेणु जेतेबेले तुमे प्रणाम कर केवल व्यक्ति को प्रणाम कर नहीं बरं सेमानंक भितरे थिबा ईश्वर को प्रणाम कर। यह व्यतीत समस्तंक सहित अत्यंत नम्रतार सहित कथा हुआ कारण जेपरी कुआरे पकाई थिबा एक बाल्टी प्रवेश करिबा पाई ताकू तलमुहा हेबाकू पड़ी थाए तापरे जाई ताहा पूर्ण होई फेरी आसे से भली नम्रतार सहित तुमर जीवन बंच एवं निश्चित कर जे तुमर कार्य सठिक मार्गरे अछि। तुमर पड़ोशी एवं सेही आख पाखर पशु मानंकु साहाय्य कर। जदि आपण जणे गरीब भोकिला व्यक्ति को भेटंती तेबे तांकु भोजन जोगाई दियो। ईश्वरंक मंदिर को जाओ एवं दान कर। एही कार्य गुड़िक जणे व्यक्तिंकर कर्म को सुदृढ़ करिवो एवं सेमानंकर भाग्य को सुदृढ़ करिबा पई प्रोत्साहन देव। फलस्वरूप जणे व्यक्तिंक जीवन रे कोन लाभ मिलिबो। एपरि व्यक्तिंक उपरे कोनोसी प्रकार जादू विद्या किंबा कला जादूर कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही। जे कोनोसी बड़ विपर्य एक छोट असुविधारे परिणत हुए तेबे देखंतु जदि केही जणे मनीष भाबरे जन्म नेइछि तेबे परमेश्वर मध्य पृथ्वी रे तांको जीवन समय असुविधार सम्मुखीन होइथिले। जेतेबेले भगवान राम मानव रूप रे एही जगत रे अवतरण करिथिले एवं जेतेबेले भगवान कृष्ण आसिले सेमाने मध्य एही जगत रे कष्ट सह्य करिथिले। तेबे आमे किपरि मुक्ति पाई परिबा। एही परि ईश्वरंक भक्त मानकर जीवन रे मध्य असुविधा सृष्टि हुए किंतु ईश्वर बड़ बड़ विपद को मध्य ह्रास करती जहाँ तांकर भक्त माने से गुड़ी को तांको पाई गुरुत्वहीन मने करती। केवल एतिकी पार्थक्य जे ईश्वरंक ठारे विश्वास रखे तांको पाई सबुठारु बड़ कष्ट मध्य सामान्य हो जाए। विपरीत भावरे जहार विश्वासर अभाव अछि सिए निरंतर ईश्वरीयता को अस्वीकार करे किंबा प्रत्याख्यान करे सेही समान समस्या ता पाई आहुरी बड़ हो जाए। तेणु ईश्वरंक सहित संयुक्त होई रुहंतु एवं निश्चित करंतु जे आपणकर कार्य पुण्यपूर्ण रह।